Beliau telah mendapatkan manuskrip tafsir Imam Ghazali mung oli surat Yusuf baik. Yang penting surat Yusuf hampir ganteng lah, alhamdulillah. Li awal baru di dunia. Sawis singawis zaman Nabi Adam, mundu Adam yakni. Ini baru pertama kali ini ada ditemukan tafsir surat Yusuf karangannya Syekh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, langsung digawe oleh Syekh Fadilku tulisan asli manuskrip ku ngoten niku. Lah kok yang kedua beliau akan menghadiahkan tafsir Al-Jailani, tafsir Syekh Abdul Qadir Jailani kepada Dr. Jenderal Dudung Abdurrahman. Ko ambil kanggo jimate beliau insyaallah. لازم. نعم هديتك إن شاء الله تفسير سيد عبد القادر الجيلاني جدنا غوث الأعظم سلطان أولياء العارفين الشيخ عبد القادر الجيلاني. Saya hadiahkan tafsir Al-Jailani kepada saudaraku yang sama-sama Al-Jailani, yaitu Dr. Jenderal Dudung Abdurrahman. Insyaallah semoga barokah min maaf. Barakah insyaallah. Qabiltu. Aja taswijah wa nikah aja. آنفا نتكلم في المجلس قلنا للدكتور إن شاء الله بروفيسور دكتور عبد الرحمن جيلاني إن شاء الله ببناء يعني مجمع مركز جيلاني في شربون، مسجد، معهد، زاوية، سكن الضيوف إن شاء الله في شربون، يكون في جنوب شرق آسيا مركز جيلاني الكبير خاص بأولاد سيد عبد القادر الجيلاني. Insya Allah mau terus omong-omongan karo Pak Jenderal harapan dibangun komplek Al-Jailani, isinya masjid, tempat zikir, tempat jamaah, tempat zawiyah, tempat zikir, tempat ngaji dan lain sebagainya, tempat tamu dan tempat kiai-kiai, nanti akan menjadi pusat perkumpulannya Al-Jailani seluruh Indonesia pertemuannya. Terima kasih. Pak, bapaknya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Profesor Dr. Muhammad Fadil Jilani Istanbul yang Turki, yang terhormat Bapak Yai Mustafa Akil dan para kiai yang hadir, terima kasih pada malam hari ini saya mendapat undangan langsung dari Bapak Kiai. Terlebih yang pertama, saya asli Wong Cirebon di omah ini Pecilon Cideng iki. Burine Gunung Sari bengen ngajine ning Buntet. Ya, saya ki mulih ning Cirebon. Ya. Matur suwun sekali lagi Pak Yai, Pak Syekh, dalam kesempatan ini saya bisa hadir dan mudah-mudahan zikir malam ini kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan niat kita masing-masing, ya, niat kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semua adalah yang menentukan adalah Allah. Kita hanya ikhtiar, kita hanya berdoa, yang penting tulus, ikhlas, pasrah, karena segala sesuatunya adalah Allah yang meluruskan, yang mengarahkan kita ke jalan yang benar. Inilah yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi salam hangat masyarakat Cirebon. Terima kasih, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أقدم خالص شكري وتقديري
لهذا المناسبة المباركة. أولا السيد الشريف أستاذ دكتور سعيد عقيل سراج الشريف، السيد الشريف، وأخي أيضا السيد ريف مصطفى هو أخي في الآخرة، وجميع إن شاء الله آل العقيل وجميع الحاضرين والحاضرات. أشكركم جيدا إن شاء الله، وأنا سعيد أيضا. Terima kasih kepada keluarga di sini, terutama Akhi Sa'id dan Akhi Mustafa, dan kita ikut gembira, ikut bahagia dengan acara pada malam hari ini. Yang terutama sekali adalah kita silaturahim fi majlis dzikr, dalam berzikir ini. وأنا سعيد بأنني الحمد لله مرات بعد مرة، وهذه المرة سعيد بأنني في بلد الثاني إندونيسيا. Saya bahagia sekali berada di Indonesia. negara dua Indonesia. Saya. Oh, negara kedua saya. نعم إن شاء الله نتكلم عن الأولياء والسماء إن شاء الله الذكر، حيث أن الله سبحانه وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هنا إشارة الآية وأمر الله سبحانه وتعالى يمدح أولياءه، يعني مدحا بثناء، مدحا بمرتبتهم، مدحا بعلو مقامهم، مدحا بشرفهم، مدحا هم لا يحزنون في الدنيا ولا في الآخرة. Al-Quran sangat menghormati para waliullah. Mereka orang-orang yang tidak ada rasa cemas dan rasa takut, nggak ada pernah rasa kecewa. Itu adalah pujian dari Rasulullah atas martabatnya, makomnya, kebesarannya, kemuliaannya para aulia. ونحن في هذا المقام لولي السيد الشريف الشيخ حول، يعني الشيخ عقيل السراج سعيد، وحيث أنه ورث من بعده العلم والحكمة والمعرفة. Dan saya pada malam ini yang dihauli adalah Kiai Akil, yang seorang yang mempunyai ilmu yang luas dan wal hikmah dan haibah, berwibawa dan ma'rifat. وأن طبي هذا هو ليس يعني بمرتبة في الدنيا بس، مرتبتهم في الآخرة أيضا. Dan beliau adalah contoh teladan bukan hanya di dunia, juga teladan di akhirat juga. وأيضا في الآية الأخرى بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هنا الله سبحانه وتعالى يبين لنا مرتبة، أول مرتبة مرتبة الأنبياء، والثاني مرتبة الصديقين الصادق لا يكذب حياة عمره، والثالث مرتبة الشهداء، والرابع مرتبة الصالحين. Allah mengangkat sangat menghormati beberapa martabat, ada 4 kelompok. Pertama martabat para anbiya al-mursalin, yang kedua para as-siddiqin, yang ketiga para syuhada yang mati syahid, yang terakhir keempat as-salihin, orang-orang yang saleh. ويقول السيد عبد القادر الجيلاني في كتاب النصائح الجيلانية، في كتابه يقول هذا المرتبة الصديق مرتبة الله جعل هذا الشخص وارثا للنبي. Martabat siddiqin menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, beliaulah yang mewarisi dari Nabi Muhammad SAW. ولذلك نحن نتكلم عن مرتبة الصادقين، العلماء والأولياء من الصادقين، الأولياء والعلماء من الصالحين، مرتين يعني يشمل عليهم ما غير مرتبة النبوة والشهداء. Martabat ulama dan aulia dan shodiqin merupakan martabat yang
bisa dicapai lah, bisa dihasilkan oleh para ulama dan para aulia dan para solehin. وكلهم تشهدون أن السيد الشريف الشيخ عقيل ورث من بعده العلم كما ترون المدارس هذا هنا. Kita semua tahu Kiai Aqil mewariskan ilmu dan madrasah dan pesantren. لأنه يعني فدى عمره وحياته في سبيل وطريق جده سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. Karena mengikuti yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. وجده إمام العلوم سيدنا علي كرم الله وجهه عليه السلام. Dan mengikuti keteladanan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu. وهذا هو ورثة الأنبياء والحديث النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء لا يورثون مال الدنيا ولا ملك سلطنة الدنيا إلا العلم. الأنبياء ورثتهم العلم فقط لا غير. Para nabi bukan mewariskan jabatan atau harta, tapi mewariskan ilmu. Para ulama mewarisi ilmu dari para nabi. نعم وهذا نرى إن شاء الله يكون ورثة بعد ورثة لهم إلى يوم الدين. Insyaallah kita semua ahli warisnya Rasulullah SAW dengan ilmunya. Jadi kata Kiai mana? Kiai Muhtadi Banten, al ulama warasatul anbiya bukan al habaib. Yang warasatul anbiya bukan al habaib, yang ulama kata Kiai Muhtadi. العلماء ورثة الأنبياء في العلم ليس في النبوة. Ulama mewarisi dari Nabi bukan kenabiannya, bukan. نعم والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم كما أمرنا يعني بالعلم وحقيقة العلم. Tapi memerintahkan kepada kita semua harus mengetahui tentang ilmu agama yang dengan benar. ووارث النبي في العلم طبعا هو سيدنا علي. Yang mewarisi ilmu dari Nabi adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. وأبناء سيدنا حسن وسيدنا Dan حسين. dua putranya Hasan Husain. وإلين يأتي يعني في النسل الآخر سيدنا عبد القادر الجيلاني إمام العلوم بعد جده إمام علي. Terus sampai ke Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, mewarisi ilmu dari Sayyidina Ali. إمام العلوم بعد سيدنا علي. ونرجع إلى كتاب نصايا سيدنا عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه. Kita baca kitab Nasaih karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. طبعا نحن نقول سيدنا عبد القادر الجيلاني بعد الكتب قدس الله سره، ولكن نحن نمشي على طريق من؟ إمام النووي، ابن حجر العسقلاني والهيثمي والشيخ اليافعي اليمني وكثير من العلماء. لما نظرنا إلى كتبهم يقولون لا يجوز أن نقول للسيد عبد القادر الجيلاني قدس الله، بس هو يليق برضي الله تعالى عنه. هذا هو النووي وغيره من العلماء. Para ulama seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani dan ulama lain tidak mengatakan bahwa yang diwarisi oleh Syekh Abdul Qadir Jalani hanyalah ilmu, bukan yang lain. Radhiyallahu anhu. نعم هذا الصدق نحن قلنا. مقابل الصدق إذا كان صادق وارث النبي هو وارث النبي في علمه. Yang mewarisi Nabi ilmunya, وارث النبي في معرفته. ma'rifatnya, وارث النبي في حكمته. hikmahnya, wisdomnya, وارث النبي في التربية لأولاده وغيرهم. dan cara mendidik anak-anaknya, mendidik masyarakatnya. وأيضا في مقابل الصدق الكذب. الكذب وارث الشيطان. Nah, bohong adalah warisan dari setan. إذا كان الصادق وارث النبي من هو وارث الشيطان؟ الكاذب وارث الشيطان. Kalau ulama mewarisi ilmu dari Rasulullah, maka orang-orang bohong, pembohong mewarisi kebohongan dari setan. وارث الشيطان لا يمكن أن يكون سعيدا في الدنيا. Orang mewarisi dari setan gak mungkin bahagia hidupnya. ورزقه قليل. Oh gitu ya. Rezekinya sedikit. قليل. نعم. وارث الشيطان رزقه قليل. Qalil. Nah. Lakin al-an kathir nas aghniya min warithis syaitan. هم أغنياء في هذا الزمان ولكن فقراء في الآخرة. Nah,
فقراء في القبر، فقراء عند السكرات، فقراء عند السؤال، فقراء عند الصراط، فقراء عند الميزان، لا يدخلون الجنة أبدا إلا بعد عذاب. Mereka fakir ketika sakaratul maut, fakir ketika dalam kubur, fakir ketika dalam mizan hisab, dan tidak akan masuk surga selamanya. لأنه مع أستاذه معلمه الشيطان. فين مقر الشيطان؟ جهنم. Mereka bersama setan masuk jahanam. ولذلك السيد عبد القادر الجيلاني اهتمامه بالعلم، نعم، وكما ورد في القرآن وكما وصية النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كثير أحاديث. طبعا المقام لا يليق لأن الوقت ضيق، وأشار إلى ذلك الشيخ مصطفى الحبيب، هو أحبه كثير أنا. Kam mualafat Syekh Abdul Jalil. Mualafat kam, mualafat أكثر من 100. أكثر من 100. ما ندري هل 200 300 لا، بس أكثر من 100 مؤلف. له تفسير 6 أجزاء. 6 أجزاء. وصلنا طبعا إلى 48 ونحن ماشيين إن شاء الله. Oh, Masya Allah. Barakallah. يعني 48 كتب الشيخ. وصلنا إلى 48 عنوان وماشيين نحن إلى إن شاء الله نصل إلى 100 مؤلفات Syekh Abdul Jalil إن شاء الله. Sudah dicetak 48 kitab. Syekh Abdul Jalil itu orang alim, bukan hanya orang tukang wiridan, bukan. Orang alim. Karangannya lebih dari 100 dan sekarang sudah dicetak 48. Dan masih terus akan saya usahakan sampai sejauh mana lah. لو أنا كنت في تركيا، أنا كنت هنا جاءني دعوة، لو كنت في تركيا أيضا لأتيت لهذا الاجتماع المبارك لحول إن شاء الله الولي العالم الشيخ عقيل سراج. Seandainya di Turki ini akan saya bawa kitab-kitab itu ke sini. والله الشيخ سعيد لازم أتعلم أنا لغتكم لأن ترجمتك قصير. ترجمة الشيخ سعيد قصير جدا. الشيخ مصطفى قلت ترجمة الشيخ مصطفى ما يترجم، يلا ما حد. طيب، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا سعيد مرة ثانية لأنني بينكم. Saya mendapatkan faedah bersama dan bahagia sekali bersama bapak-bapak ibu-ibu di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sedikit kula nambahi asal mula Syekh Fadil Kempek niku wonten santri Kempek arane Syekh Rahimuddin kepanggih ke Mesir khidmah kalian beliau Syekh Rahimuddin sampai khidmah sampai bisa nulis kitab. Nah terus pada tahun 2009 Syekh Rahimuddin telepon kula bahwa Syekh Fadil pengen ning umahe Kang Mustafa. Monggo. Siapa beliau? Beliau adalah cucu Syekh Abdul Qadir Jailani yang ke-23. Iya ta. Yang ngandel beli yang beli buru-buru acan. Tes DNA ya beli kun-kun. Dan sampai kula ngomong, ya Allah Gusti, kalau memang Syekh Fadil cucu Syekh Abdul Qadir Jailani, saya minta bukti keramat. Nah, karena keramat ini lebih percaya bahwa wis pada karo kita lah misalnya. Rawuh dikumpulakan kiai sekitar 400 ning aula. Nah, terus praga piyambake niku gawa tafsir Al-Jilani di Majilid tinangane Mustafa hadiah kanggo sira. Pun terima kitabe metu sing majelis lajeng kula njaluk Syekh dongane Gusti Allah supaya tanah ning ngarepe aula dadi pondok. Syekh Fadil takon tanah siapa? Ya tanah wong bisa tanah wedhus. Tanah wong. Jare Syekh Fadil karo mesem, tanah wong kok gawe pondok si priben. Tok surung tangan kok kontong. Dadi pondok kabeh ya Allah Gusti. Luar biasa. Wis sore Rahimuddin, Syekh Rahimuddin ngomong, "Kang Mustafa, Syekh njaluk nginep ning kene." Lah sih, makanya kula duwe janji ning Majalengka. Pribenya ditinggal Syekh, beli ditinggal karena janji kula. Setengah 6 telepon dari Majalengka. Ya Mustafa, udan gede.
gagal pengajiannya. Siji dingin keramate betul. Lah sukikie waya zuhur Syekh balik Syekh Rahimuddin telepon Kang Mustafa Syekh jaluk madu sing cocok ning kene. Ya wis kok dia tenang. Anak tamu sing kuningan santri saking Mutahhar Yaman kongkon tenang ya sekitar setengah jam lah ketemu karo Syekh. Kula ning kolah metu sing kolah anak tamu saking pundi Pak saking Riau. Oh mangga kula mbak madu Pak Kiai sampean penginane ngaji ning Riau seneng madu niki madu. Artinya madu kula durung diterima pengganti wis teka. Ya Allah keramate loro dingin. Nomor 3 dina Jumat donga tanah Senin sore jam 5 sing duwe tanahnya teka mangga diganti mangga dituku. Lah ya Allah Gusti. Lah anak nomor 4 3 bulan kemudian kula ngimpi ketemu beliau uluk salam fa'arada anni melengos. Assalamualaikum ya Syekh melengos. Assalamualaikum Syekh melengos. Lalu aku telepon Rahimuddin. Ya Rahim, isu ngimpi ketemu Syekh ghadab. Syekh marah, digelem. Oh enggak mungkin. Syekh paling demen sampean. Telepon sendiri, saya telepon. Ya Syekh, kan itu ka'annaka ghadban aliyah. Syekh kula ngipi sampean nyewati kula. Priben kita. Ya, isu mengkel ning sirah. Kenapa? Sirah tekupai kitab belokan diwaca. Ayo mending ngokon baca aja mau mau ku nyak kitab tegadiakan sirah ya tekrawati. Lo ternyata luar biasa sirah tekupai tafsir bilokan diwaca. Akhirnya alhamdulillah ya Syekh qara'tu dzaka tafsir fi kulli yawm ba'dal asr. Dibaca tafsir Al-Jilani setiap asar. Lah niku. Syekh Fadil itu mimpi lebih dari 10 kali mimpi ketekanan Syekh Abdul Qadir dawe Fadil isun dua kita pirang-pirang gula tanah selamataken ping 10 kali. Akhirnya Syekh Fadil waqaftu umri wa mali wa ma ta'allaqu bi istun tak waqafaken ya umure ya duwite kanggo gulati kitab Syekh sampai kakak menjaga seluruh dunia 30 tahun lebih gulati balik-balik setahun karo istri mung 6 dina isun dikuat. Ya Allah, Toli menemukan 118 judul kitab. Artinya Syekh Abdul Qadir dua karangan 118 kitab di apa jenenge Jamil Funun 13 fan. Yang bisa ditemukan waktu itu 28. Lain sudah samane warbain kutub yani 48 kitab. Yang lainnya di Mekah wis mumut. Salah satu yang luar biasa adalah menemukan tafsir Al-Jilani 5 jilid ditemukannya di perpustakaan kuno di Vatikan. Loh niki alhamdulillah berkah dongane pondok dados danten tekejak ning tengah-tengah sawah kongkon donga dadi